Gibutyag ni Police Colonel Nicomedes Olivar Jr., City Director sa General Santos City Police Office, nga bisan kinsa pa ang mahimong PNP Chief, handam gihapon ng General Santos City Police Office nga musunod aron mamahimong masiguro nga matuman ang mga kinahanglanon sa law enforcement sa dakbayan. Matud pa ni Colonel Olivar, obligasyon sa mga city o provincial directors nga musunod sa tanang direktiba gikan sa PNP leadership tungod kay kini maoy mando sa hierarchy sa organisasyon. Kahibaluan nga formal nang nag-assume isip OIC PNP Chief si Police Lieutenant General Melencio Nartates, diin gihulipan niya si Police General Nicolas Torre III. Gibutyag ni Colonel Olivar nga padayon ng ilang suporta sa tanang direktiba sa National Headquarters aron mapalig-on pa ang kalinaw ug seguridad sa General Santos City. Kita bisag kisabay ng Cebu Philippine National Police musunod na dayon para mamit ang requirements sa law enforcement sa atong lugar. So kami nga mga area major commanders dito sa lugar, ug unsay mga instruction dito, bago na po nga mantra patakaran sunod ra man taon ta ang atong mga major commanders dito sa area. Kini nga determinasyon nagpakita sa pagka-profesional sa General Santos City Police Office ug sa ilang dedikasyon nga ipatuman ang ilang tahas bisan pa sa kabag-uhan sa nasudnong kapulisan. Mao kini ang report gikan sa patrol, kini si Bombo Marcabanos para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!